अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों। आज मैं आपसे मुखातिब हूँ और आज मैं आपको ज़िंदगी का मकसद बताऊँगी कि आपको दुनिया में क्यों भेजा गया। क्या आपको अपने शोहर की मिन्नतें करने के लिए भेजा गया? क्या आपको अपने शोहर की मिन्नतें करके उसका टाइम लेने के लिए, उसकी तवज्जो, उसका प्यार लेने के लिए भेजा गया? आपकी खुद की कोई अहमियत नहीं, कोई इज़्ज़त नहीं है? तो ज़रा आप उठें और शीशे के सामने खड़े हों और आईना देखें। आपको पता चले कि आप कितनी खूबसूरत हैं। आपकी 2 आँखें हैं, आपकी नाक है, आपके बाल हैं, आपके कान हैं, आपको अल्लाह ताला ने हर चीज़ दी है। तो फिर आपने इसे ऐसे क्यों छोड़ दिया है? आप इसको बनाती-सँवारती क्यों नहीं हैं? एक बात याद रखें, अगर आप अपनी खुद की इज़्ज़त खुद नहीं करेंगी तो कभी भी आपका शौहर या कोई दूसरा आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। आपने खुद को बनाना सँवारना है और आपने खुद को इस काबिल बनाना है। आपने अपने आप में रहना है, आपने किसी की मिन्नतें नहीं करनी, किसी की तवज्जो नहीं माँगनी। भीख में माँगी हुई मोहब्बत के लिए आप बैठी हुई हैं कि आप माँगे किसी से तवज्जो, किसी से मोहब्बत की भीख माँगे तो आपको मिले। आपको ऐसी मोहब्बत चाहिए? आप भीख में माँगी हुई मोहब्बत की हकदार नहीं हैं। आपको तो ऐसी मोहब्बत चाहिए जो कोई खुद अपनी मर्ज़ी से आपसे करे। क्या आपने दुनिया के सारे मर्दों को छोड़कर एक मर्द का इंतखाब सिर्फ इस वजह से किया कि आप उससे रोज़ मिन्नतें करें, उसकी तवज्जो मांगें, उसका टाइम मांगें? भीख में मांगी हुई तवज्जो या फिर भीख में मांगी हुई मोहब्बत आपको अगर कोई सोने की थाली में भी सजा कर दे तो आप वो भी ठुकरा दें। तो मेरी प्यारी बहनों, आज से आपने खुद से ये अहद करना है, ये वादा करना है कि आपने आज के बाद किसी की मिन्नतें नहीं करनी, चाहे वो आपका शौहर ही क्यों ना हो। अगर आपका शौहर आपसे इतनी मोहब्बत करता हो तो वो आपसे कभी मिन्नतें नहीं करवाएगा। आप अपने ऊपर टाइम दें, अपने ऊपर ध्यान दें। जो टाइम आप उससे माँग रही हैं, वही टाइम अगर आप अपने ऊपर देंगी और आप अपनी एक मगरूर अपनी पर्सनैलिटी बना लेंगी, तो यकीनन आपके पीछे खुद ही से आपका शौहर भागा चला आएगा। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप उससे टाइम लें, उसकी तवज्जो की भीख माँगें, उससे मोहब्बत की भीख माँगें। आप यकीन मानें, अगर आप अपने आप में रहें, आप अपने आप को टाइम दें, तो आपका शौहर यकीनन आपकी तरफ वापस पलट कर ज़रूर आएगा। अगर वो बदल गया है, वो बागी हो गया है या फिर वो आपको टाइम नहीं देता, आपसे तंग आता है, तो वो एक ना एक दिन ज़रूर वापस पलट कर आपकी तरफ ही आएगा। मगर उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को ऑन करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा। मैं आपको आज कुछ ऐसी टिप्स बताऊँगी, कुछ ऐसे असूल बताऊँगी, जिससे आपका शौहर 110% आपकी तरफ दोबारा लौट कर आएगा। आपने करना कुछ यूँ है, अगर आपका शौहर आपसे नाराज़ है तो आपने उसे बार-बार मनाना नहीं है। आपने अपने काम से काम रखना है, आपने सिर्फ़ ज़रूरत की बात करनी है। आपको अगर उसे खाना देना है तो आपने सिर्फ़ उसको बोलना है कि खाना खा लें। अगर उसको आपने कोई कोई भी आपने उसका काम करना है, कपड़े देने हैं, जो भी देना है, आप कोशिश करें कि वो बात आप इतनी मुख्तसर करें कि आपके शौहर को आपकी जो नाराज़गी छुपी हुई है आपके लफ्ज़ों में, वो खुद से उसको महसूस हो। अगर आप उसे झंझोड़-झंझोड़ कर एहसास दिलाएँगी कि आपने ये किया, हमने ये किया, हमें राज़ी होना चाहिए, तो उसे कभी भी एहसास नहीं होगा। हमेशा अपनी चुप से मर्द को एहसास दिलाएँ। आप ख़ामोश रहें और उसको ख़ामोशी से एहसास दिलाएँ कि उसने क्या किया। वो दोबारा पलट कर आपके पास आएगा। अगर आपका शौहर आपसे मुतनफ़िर हो चुका है या आप कभी बहुत जज़्बाती रही हैं या आप बहुत ज़्यादा उसके सामने ज़ुबान चलाती रही हैं, तो आप दोबारा उसको मनाने की कोशिश मत करें। आप सिर्फ़ ख़ामोश हो जाएँ। आप कुछ दिन ख़ामोश होकर देखिए कि वो आपका शौहर जो है आपके बीच में ये चेंजिंग देखकर क्या आपके पास वापस पलट कर आता है? कभी भी अपनी गलतियों को उठा कर सामने रख कर अपनी बातों को क्लियर मत करें। हमेशा वो औरत जो अपनी गलतियों को उठा कर सामने रखती है और फिर उस बात को क्लियर करती है, फिर बोलती है कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, उसने ऐसा किया, मैंने फिर ये किया। हमेशा उस औरत से मर्द दूर भागता है और उस औरत से मर्द अंदर ही अंदर इतना दूर चला जाता है कि फिर शायद वापसी का रास्ता भी नहीं मिलता और मर्द बागी हो जाता है। जब आप मर्द को बार-बार अपनी गलतियों का एहसास दिलाएँगी तो मर्द यकीनन आपको गलत ही समझेगा। मैंने बहुत से दुनिया में ऐसे मर्दों की मिसाल देखी है, जिनकी बीवियाँ उन्हें बार-बार ये एहसास दिलाती थीं कि हम ठीक हैं, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। मर्द बहुत आराम से अंदर ही अंदर चुप-चुप उनसे बिल्कुल दूर हो गए और बाहर ही बाहर मर्दों ने या तो फिर कोई और रिलेशन रख लिया या फिर बाहर किसी न किसी तरीके से वो किसी भी अफ़ेयर में आ गए। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर हैं, वो इसी तरह से होती हैं, जिनकी जो वाइफ़ बहुत ज़्यादा मर्द के पीछे पड़ी रहती हैं, हर टाइम उनसे तवज्जो माँगती हैं, उनकी मिन्नतें करती हैं या फिर उनके साथ हर टाइम अपनी बातों को शेयर करती हैं। बहुत ज़्यादा बातें शेयर करने वाली जो औरत होती है, मर्द उससे भी बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है।
اس وجہ سے اپنی باتوں کی ایک حد رکھیں، آپ ہر حد تک اپنے شوہر سے بات شیئر مت کریں۔ تو ڈریں اس وقت سے جب آپ کا شوہر آپ سے بالکل دور چلا جائے گا، بالکل کنارہ کر لے گا اور اس کی زندگی میں کوئی اور عورت آ جائے گی۔ آپ اپنے آپ کو بدلیں، اپنے اندر ایسا بدلاؤ لے کر آئیں جو آپ کی چپ سے اس کو مار دے۔ آپ کی چپ ہی آپ کے شوہر کو اس طریقے سے چینج کر دے کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے اور آپ کا شوہر آپ کا ہو کر رہ جائے، آپ کی طرف دوبارہ آ جائے۔ آپ اپنے شوہر کے پیچھے مت پڑیں کہ مجھے ٹائم چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے جو ہے آپ کا پیار چاہیے، مجھے آپ کی توجہ چاہیے۔ جو مرد آپ کا احساس خود سے نہیں کرتا، آپ اس کے دل میں احساس کیا ڈالیں گی؟ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کی باتوں سے تنگ آ کر آپ کو زبردستی کا ٹائم دے دے گا، آپ کو زبردستی کی بھیک میں مانگی ہوئی محبت دے دے گا۔ تو کیا آپ کو ایسی محبت اور ایسا ٹائم چاہیے جو آپ کو بھیک میں ملا ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتی کہ آپ کی عزت ہو، آپ کو خود سے کوئی پیار کرے، خود سے عزت دے، خود سے توجہ دے؟ تو آپ کیا کریں کہ آپ خود کو، اپنے آپ کو بنائیں سنواریں، اپنے آپ کو ٹائم دیں۔ آپ جب خود اپنی عزت کریں گی، اپنے آپ کو فرسٹ پریورٹی آپ اپنے آپ کو دیں۔ اگر آپ خود کو ٹائم دیں گی، آپ اپنے ساتھ محبت کریں گی، تو تب بھی کوئی دوسرا بھی آپ سے محبت کرے گا، تو آپ کے شوہر کو احساس ہوگا۔ تو آپ میری بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مرد کو ہمیشہ وہی عورت اچھی لگتی ہے جو خود کو ٹائم دیتی ہے۔ مرد اس عورت سے ہمیشہ دور بھاگتا ہے جو مرد کے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ تو آپ اس بات کو سمجھیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے، اپنے آپ کو بنانا سنوارنا ہے۔ آپ نے مرد سے ایکسٹرا باتیں نہیں کرنی، آپ نے ایکسٹرا باتیں شیئر نہیں کرنی، اور نہ ہی آپ نے اپنے گھر والوں کی باتیں شیئر کرنی ہے، اور نہ ہی آپ نے اپنے شوہر کے گھر والوں کی باتیں اس سے شیئر کرنی ہے۔ آپ نے صرف ضرورت کی بات کرنی ہے، جو کہ گھر کی زندگی ہوتی ہے، میاں بیوی کا جو آپس کا ایک پیار ہوتا ہے، ایک ریلیشن ہے، جو اس حد تک آپ نے رہنا ہے، اور اس میں بھی آپ نے بہت زیادہ حد سے نہیں بڑھنا۔ آپ نے ایک حد میں رہنا ہے۔ ہمیشہ چیزوں کی ایک حد ہی اچھی لگتی ہے، اور حد سے بڑھ جائے جو چیز، وہ پھر بیکار ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے۔ آپ یہ میری بات یاد رکھیں، جب آپ خود کو ٹائم دینا شروع کریں گی، آپ اپنی عزت کریں گی، تو تب ہی شوہر بھی آپ کی عزت کرنا شروع کر دے گا۔ اسی دن سے آپ کا شوہر چینج ہونا شروع ہو جائے گا جب آپ خود کو ٹائم دینا شروع کریں گی۔ زندگی خوش رہنے کا نام ہے، اور آپ نے اپنی زندگی صرف اپنے شوہر کی منتوں میں اگر ضائع کر دی ہے، اور آپ نے یہ ٹائم خود کو نہیں دیا، تو پھر آپ نے اپنی زندگی کو بیکار کر دیا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ اپنے شوہر کی طرف سے توجہ ہٹائیں اور اپنے آپ کو توجہ دیں، اپنے آپ سے پیار کریں، دیکھنا آپ کی زندگی کس طریقے سے بدل جائے گی۔ تو فرینڈ، ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو دکھا دی آج کی شاپنگ، اور یہ شاپنگ میں نے ایک بہت ہی اسپیشل بازار سے کی تھی، اور یہ سب امپورٹنٹ چیزیں تھیں، تو آپ کو پتہ تو چل ہی گیا ہوگا۔ تو فرینڈز، آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔